bon? Aw minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ aw bisimila Diaspora Info kɛnɛ kan bi jamukan in a bɛ tali kɛ kuma fila kan a fɔlɔ association min bɛ wele ko balimaya Suissekaw fɛ yen olu nana dɛmɛ don malidenw ma maliden minnu bɔr'u sigiyɔrɔw la ka kɛ ni gɛlɛya minnu bɛ kɔrɔn fɛ Mali kɔrɔnfɛ bolo fɛ ani cɛmancɛ yan fan fɛ n'olu sigiyɔrɔ bɛnna garabali yɔrɔ ma n'o ye ɲamana fanfɛla ye ani jalakɔrɔbugu dɛmɛ minnu donn'u ma an nana o jaw yira aw la a fɔlɔ a filanan fana an ye barolasigi kɛ ni maa ye min bɛ wele ko Kader Traoré ale bɛ tɔn na tɔn min bɛ wele ko collectif pour le salut du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur Fransikaw fɛ ani ale ye barolasigi kɛ min bɔra o baro kɔnɔ an n'o fana ja yira aw la an b'a fɔ tuguni k'aw bisimila Diaspora Info kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min association min bɛ wele ko balimaya Suissekaw fɛ yen olu y'a kanu ka na dɛmɛ kɛ malidenw ye maliden minnu bɔr'u sigiyɔrɔw la ka kɛ ni kɛlɛ minnu bɛ Mali cɛmancɛ bolo fɛ ani kɔrɔnfɛ yan fan fɛ ni olu yɛrɛ sigiyɔrɔ nana bɛn ɲamana garabali ma ani jalakɔrɔbugu ma dɛmɛ min donna olu fɛ olu ma si vous voulez dɛmɛ min donna olu ma association balimaya tɔn maaw fɛ an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ an k'o jaw lajɛ. Mali ye ɲɔgɔn dɛmɛ jamana ye o hokumu kɔnɔ kulu min sigilen don Suissekaw fɛ yen n'a bɛ wele ko association balimaya min ni maliden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Suisse ma n'olu b'o kɔnɔ u y'a kanu ka na dɛmɛ don ni maa ninnu ma maa minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la ka kɛ ni kɛlɛjugu min bɛ kɔrɔn fɛ ani jamana cɛmancɛ yan fan fɛ. Nin dɔn min filɛ nin ye dɛmɛ de ye association balimaya ni min sigilen don Suisse o ka dɛmɛ de don. Bon nin dɛmɛ in ye jagoya de nin dɛmɛ in ye jagoya de parce que Mali bɛ yɔrɔ min na bibi na an bɛɛ b'a dɔn jamana futinɛ bɛ jamana kɔnɔ an balima minnu ma se ka sigi kɛlɛ kama n'u bolila kɛlɛ ɲɛ ka na yan an b'a essayer ka an seko fɛnɛ min ye k'o de kɛ walasa ka se ka bɛɛ dusu suma k'a yira bon an bɛɛ de Malien an bɛɛ de fani bala an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o de don. Nin dɛmɛ min filɛ nin ye min ni malobɔrɔw b'a la tulu fo k'a se makɔrɔniw ma maa minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la u y'a jira k'a fɔ k'olu nisɔndiyara kosɛbɛ ka nin sɔrɔ. Bon fɛn minnu nana malo in ni fɛngɛ ninnu an ɲɛ b'u la a nisɔndiya bonyana an ma a diyara an ye bon association min ye nin bila ka na ka bɔ Isuti an b'u fo u y'a di ne yɛrɛ dɔgɔkɛ min ma ka na n'o ye Jalo ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'aw ka ŋaniya ɲumanya ye n'aw ka miiriya ɲumanya ye a y'a dabɔ minnu bɛ tɔɔrɔ la tɔɔrɔ in ka se ka bɔ olu ka cogo min na an bɛ Ala deli fana Ala ka maliyɛnden bɛɛ silama kisi nin tɔɔrɔ ɲɔgɔnna ma. Diya dan a diyara an ye ni aw ɲɔgɔnna caman bɛ yen an bɛ Ala tanu parce que ni e gɔnyara i taa dugu la n'i nana dugu dɔ la ni e ka mɔgɔ min b'i kun bɛ sɔrɔ i bɛ Ala fo donc aw nalen a diyara an ye bon an bɛna foli di a ma foli min dan t'a la Ala ka a ɲɔgɔnna caman dɔ aw ka ni bɔ yɔrɔ min na a kɔni ne tɛ se ka dɔ fɔ ka tɛmɛ Bukari kan parce que Bukari ka min fɔ ni ale de ye ne ye an nana yan don min na mɔgɔ min bɔra ni hali derege dɔw bɛ yen a bɔra ne min bɛ kuma e fɛ ne ka n ta fakɛ ta ne fakɛ san 84 ne y'a ta moto la ka taa bila sanni n bɛ kɔ segin dugu dɔnyɔrɔ tɛ yen derege min bɔra ni ale ye hali min bɛ ne kan na ni alu ni maliyɛn mɔgɔ ɲumanw sababu le derege min bɛ kan na ni ale le n y'a sɔrɔ yan. Ɲani jama ka kɔ don ɲɔgɔn na dɛmɛ in diba a ye wele-welemada kɛ k'a ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen ka wuli k'u jɔ jango ni maa ninnu bɛ se ka dɛmɛ cogo min walasa u ka se ka t'u sigiyɔrɔw la. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min collectif pour le salut du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur Fransikaw fɛ yen u ka tɔnden min bɛ yen n'a bɛ wele ko Kader Traoré an n'a jɛra ka masala kɛ ka kɛ ni gɛlɛya mun bɛ malidenw kan Faransi kɔnɔ walima diɲɛ fan caman kan an jɛra ka masala kɛ mun bɔra o masala kɔnɔ an ka jɛ ko o jaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Kader i bisimila. Saha. Yala i bɛ se k'a ɲɛfɔ ɲɛna Kader yɛrɛ ye jɔn ye walasa maa minnu sigilen don k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan u bɛ se k'a dɔn ani maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ bi wa. Ok ɲininkali diyara n ye Sidibe. N ka foli bɛ aw filɛ jamakulu bɛɛ ye n ka foli bɛ Renouveau TV mɔgɔw ye Kader Traoré ye maliyɛn ye mun wolola Mali kɔnɔ yan ka kalan daminɛ Mali kɔnɔ yan ka kɔrɔbaya Mali kɔnɔ yan
n y'a daminɛ ekɔliden jɛkulu la n'a bɛ f'o ma ko AEM n kun ye lycée Askia secrétaire général ye AEM na dans les années 97-98 o kɛlɛw kɔnɔna na gɛlɛyaw nana don ani gouvernement cɛ IBK kun ye premier ministre ye o kɛra sababuya ye ka ne gɛn ka bɔ Mali école la ne gɛnnen ka bɔ Mali école la o la Umar Mariko ni Cheikh Umar Sissoko kɛra k'i to lycée waati de la o y'a sɔrɔ ma bac kɛ fɔlɔ n bɛ 11e terminal donc ko ne tɛ se ka kalan kɛ Bamakɔ yan bilen u ye note bɔ pour que an kana se ka taa école foyi la yan o hokumu kɔnɔna la Umar Mariko ninnu y'o mɛn anw tɛ mais i ye mun de kɛ pour que o note ka bɔ bon parce que anw bɛ mouvement kɛ pour que écoledenw ka condition i b'a dɔn Mali tun ma dege kɛlɛw la donc n'i bɛ o hakɛw ɲiniw kɛ sisan faamuyali caman kɛra mais fɔlɔ la i tun bɛ jate ko faso jugu donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka na ni gɛlɛya dɔɔni ye ka se marabagaw ma u bɛ se k'i écarter cogo min na u bɛ écarter donc o tun y'u ka façon ye k'a écarter quoi o yɔrɔ in de la an bɛ foli bila ka taa Umar Mariko ni Cheikh Umar Sissoko yɔrɔ ani Amadou Koyita mun ye ministre ye bi munna i b'olu fo b'olu fo parce que Cheikh Umar Sissoko ni Umar Mariko olu taara ɲini à l'époque k'a fɔ bon n gɛnna cogo min na tan n gɛnna binkɛran kan et que n ka kan ni dɛmɛ ye u tun y'a décidé k'u bɛ n bila ka t'u teri dɔw fɛ yen Burkina n ka se ka kalan kɛ yen o yɔrɔ de la Amadou Koyita ko bon komi an tɛ mɔgɔ dɔn Burkina parce que Amadou Koyita olu tun y'an kɔrɔkɛw ye AEM na ale tun bɛ ENA la ale ko k'ale parents bɛ Sénégal ale bɛ se ka ɲini olu fɛ n ka se ka taa yen walasa ka se ka n ka kalan continuer donc Umar Mariko ni Cheikh Umar olu ye a wari musaka fɔlɔw bɔ pour que n ka se ka billet ta terrain min bɛ à l'époque an taara terrain na ka école fɔlɔw sara ka se ka kalan daminɛ yen Amadou Koyita ye fɛɛrɛ kɛ ale somɔgɔw ye n reçoit n ye san 4 kɛ kalan na yen donc o yɔrɔ de la an b'olu fo donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ e ka tunkarankeya a daminɛna parce que i ye gɛlɛya sɔrɔ écoledenya kɔnɔ wa voilà ne ka tunkarankeya daminɛna o de kama o de n bɔra ka sɔrɔ bɔli man di n ye tunkaranke caman bɛ bɔ o yɛrɛ y'a sɔrɔ i bɛ sanji joli la dɛ sɔrɔ 20 ma dafa ten kosɛbɛ dɛ n ma 20 sɔrɔ an kun ma 20 sɔrɔ non non n kun ma 20 sɔrɔ a sɔrɔ parce que hali ma bac kɛ fɔlɔ donc j'étais très jeune n kun bɛ lycée la donc an ka tunkarankeya kɛra an ma wajibiya ye an bɔra parce que se kun t'an ye il fallait sortir il fallait k'an ka bɔ pour que ka se ka kalan ou bien ka to yan ka kɛ fɛn sira wɛrɛ ta quoi bon ala y'an dɛmɛ ani mɔgɔ dɔw ka dɛmɛ fɛ an sera ka bɔ ka taa kalan continuer kalan sera ka continuer Sénégalikaw fɛ yen wa an sera ka continuer n sera ka bac kɛ o la après ka diplôme dɔ kɛ n'a bɛ f'o ma ko gestion d'entreprise n y'o kɛ école la école mun tɔgɔ ye d'abord n ye lycée kɛ lycée mix Maurice Delafosse je pense que c'est un lycée public après là-bas n taara IPG la Institut privé de gestion au Sacré-Cœur o ye san 2 bac kɔfɛ n y'o fana kɛ o de bɛɛ kɔfɛ 2002 n sɔrɔla ka taa Faransi ka taa kalan in continuer diplôme sɔrɔla munna e ma segin ka n'i faso la ka na baara kɛ fo i ye sira ta ka taa Faransikɛw fɛ yen bon diplôme fɔlɔ in sɔrɔlen ne gestion d'entreprise kun don ne kun ma wasa kosɛbɛ ne kun ma wasa o y'a sɔrɔ hɛn bɛ ne la parce que minnu kɛra sababuya ye n kana se ka kalan continuer n ko o y'a sɔrɔ u y'a fɔ u ka discours la k'u b'an mara u denw bɛ taa ka n'an mara ne ko ni n danna bac plus 2 dɔrɔn ma den ninnu bɛ se ka n'an mara quoi n ko et puis nin fana ye farafinna diplôme de ye komi olu taara farajalataw de kɛ ka na n ko est ce que an fana t'a ɲɛɲini o de hukumu kɔnɔna na an y'a essayer ka Faransi fana ɲɛɲini pour que ka taa dɔ fara kalanw kan halisa i selen Faransi yala a daminɛ nɔgɔyara i bolo wa a daminɛ ma nɔgɔya dɛ Faransi daminɛ ma nɔgɔya yɛrɛ yɛrɛ de ne selen Faransi hakili b'a la ne kunbɛnbaga ma se k'a yɛrɛ libérer baara la ka taa ne kunbɛn parce que baara ko kun ka gɛlɛn ale ma donc a kun kɛ kumanen don k'a ka baara sɔrɔ a ma se ka permission sɔrɔ donc ne yɛrɛ de kelen bɔra aéroport la k'an débrouiller ka taa fo n ka résidence universitaire la bon résidence so kun tɛ ne yɛrɛ bolo yen mais n terikɛ n'o tɔgɔ ye Mamadou Lazare Traoré a bɛ Bamakɔ yan bi ale kun bɛ écoledenya la ka ban et puis écoleden so kun b'ale bolo ale de fɔlɔ ye n bisimila pour que k'an bilasira n fana ka n ka écoleden so sɔrɔ donc o écoleden so bɛ ville mun na je me suis débrouillé ka taga fo o gare la
bon seli o yɔrɔ gare la an terikɛ dɔ bɔra résidence universitaire la ka na nɔfɛ ka taa ni pour que ka se k'an bisimila a daminɛw ma nɔgɔya hali inscription école ni fɛnw na une fois là-bas o bɛɛ gɛlɛyara bon k'o fara baara i tɛ se ka mana kɛ cogo o cogo a bɔ faransi yan ka bɔ Bamakɔ yan ka taa faransi k'i bɛ taa kalan sira fɛ k'a fɔ ko i somɔgɔ bɛ se ka wari ci ma o maliyɛn ka dɔgɔn janko an bangebagaw la gosili tɛ an tɛ faamadenw ye donc an tɛ se ka compter k'a fɔ ko an somɔgɔ bɛ se ka wari ci an ma au contraire hali n'an bɛ kalan sira kan yen an somɔgɔw commencé ka u jigida an kan donc o de y'an ta gɛlɛya o kɛra an ka gɛlɛya yɔrɔ ye parce que il fallait que ka taa école la école baaraw bɛ yen n y'a daminɛ ni école baaraw ye n'o ye ka moto boli ka taa pizza livrer mɔgɔw ma o heure b'i permettre i bɛ se ka kalan kɛ quoi donc i bɛ t'o daminɛ ne tun bɛ t'o daminɛ tuma dɔ la sɔgɔma 11h cours université la yen avantage ye mun ye i yɛrɛ de b'i ka cours choisi i bɛ cours lajɛ i b'o heure lajɛ i b'a choisi mun heure mun b'i arranger cours bɛ daminɛ de 7h jusqu'à 20h dernier cours bɛ daminɛ 20h ka ban 22h donc o tranche kɔnɔna na mun bɛ bɛn i ma i yɛrɛ bɛ i ka fɛn choisi an ka époque la dɛ n t'a dɔn n'a changera diplôme sɔrɔla o bɛɛ kɔfɛ wa ala barika la diplôme sɔrɔla Kader an y'a ye k'a fɔ i ka tɔndenya kama n'o ye AEM kɔnɔna baaraw ye i ye gɛlɛya sɔrɔ i faso la an dun y'a ye i selen Faransi o bɛna ta i taara ye tɔn na min bɛ wele ko coordination pour le salut du haut conseil en France o fana ye mun ye tuguni bon coordination o ye parce que malien de l'extérieur sigi ne ko i tɛ sɛgɛn kɛlɛ la wa bon kɛlɛ c'est comme n'i ko i tɛ sɛgɛn ka balo wa tant que i bɛ balo i bɛ kɛlɛ de kɛ walasa ka balo san'an ka se coordination ma an selen Faransi ne taara 2002 an ye école ko bila sen kan san 3 après an ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko denmisɛnnin ka ca yen mais an tɛ jɛkulu la o hukumu kɔnɔ au conseil national de la jeunesse malienne CNJ an y'o o président kun y'an kɔrɔkɛ dɔ ye Siriman Tarawele mais ale ala ale ka kalifa minɛ a la ala ka dayɔrɔ sumaya an y'o contacté k'a fɔ est-ce que an tɛ o représentant sigi pour que jeunesse ka représenter donc an ye CNJ an y'a daminɛ ni CNJ sigili ye 2005 an y'o sigi o hali bi bi in na alhamdulilayi o bɛ ka continuer jeunes représenter len do ye u ni autorité bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o kɔfɛ an nana wulikajɔ wɛrɛw kɛ an ka papier kow la mɔgɔ caman bɔra o kɛlɛ kalama an ye consulat minɛ o fana jɛkulu an y'o tɔgɔ kɛ ko collectif main propre o bɛɛ de kɔfɛ sisan o collectif main propre in n y'o fana tɔnden mais o ka kɛlɛ bɛnnen do malien faransi malien denw ka papier ko dɔrɔn de ma ni fɛn foyi tɛ ɲagami pour un consulat digne comme on le dit n'an mago b'an ka wolosɛbɛnw na an ka carte d'identité an ka passeportw an ka se ka a sɔrɔ bonya ni karama kɔnɔ baarakɛlaw ni usagers ni ɲɔgɔn cɛ parce que gɛlɛya caman tun bɛ yen consulat ni baarakɛlaw ni maliyɛnw cɛ wagati ko don pour que kana haut conseil pour le salut du haut conseil la coordination in ye parce que au conseil de do o de tun bɛ maliyɛnw représenter haut conseil des maliens de l'extérieur Habib Silaimi ɲɛmaa ye Silaimiw ɲɛmaa ye Faransi problème b'o de kɔnɔ depuis 2014 bureau 2 de bɛ yen bɛɛ bɛ tiraillement na ni mun ka surun fanga min na o fanga b'o reconnu maliyɛnw bɛ cɛmancɛ la an ka problème tɛ ka ɲɛnabɔ donc an ye fara ɲɔgɔn kan kɛ ka coordination sigi pour que ka autorités kuma ɲɔgɔnya ka f'u ye problème bɛ yen Habib Sila ani ministres ka f'u ye problème bɛ yen gɛlɛya bɛ yen maliyɛnw bɛnnen tɛ a ye na solution dɔ sɔrɔ a la quoi donc coordination sigi kun kɛra coordination sigira aw ye baara belebele jumɛnw kɛ a kɔnɔ maa bɛ se k'i tɛgɛ ɲɛsin mun ma coordination sigili ni bi cɛ an ye mun ye ka ɲɛmɔgɔw ladɔnniya an y'a baara daminɛ n'o de ye parce que i tɛ se ka nin sigi k'i ma a sigi kun fɔ an ye ministres ladɔnniya n'a ye ministre des maliens de l'extérieur Sani Koyita ka na an ye ambassadeur ladɔnniya n'a ye an ye Habib Sila yɛrɛ ladɔnniya n'a ye mais o si ma kala don ɲin na ka bɛn n'a ye u bɛɛ y'a kɛ i n'a fɔ foyi ma kɛ parce que olu kɛlen bɛ ka nɔti bɔ u kɛlen bɛ ka ko kɛ o conseil bɛ i b'a fɔ fanga bisimila tɔn ka kɛ ni autorité min bɛ na u ka bɔ dɔrɔn ka taa tɛgɛrɛ f'o ye alors que o conseil dabɔra de
ka malien mun be jamana wɛrɛ mun na I sigiyɔrɔ la k'i dɛmɛ I kungo ka ɲɛnabɔ k'i dɛmɛ I ka problème ka ɲɛnabɔ mais o kɛlen bɛ ka ta ka kɛ politique bolo ye ka kɛ welewelemada ye ka mɔgɔw la voter président ye ka kɛ welewelemada ye ka mɔgɔw la wele ka mɔgɔw la bɔ a ye taa nin ministre kunbɛn a ye tiɲɛ fɔ a ye galon fɔ a ye tɛgɛrɛ fɔ alors que u ka baara to ye u ka baara ye de malien min bɛ Faransi par exemple a bɛ jamana bɛɛ la a bɛ Abidjan a bɛ Espagne a bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ mais ne bɛ kuma Faransi ta kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka kan de ka kɛ gɛlɛya min bɛ malien ani u ka autorités cɛ gɛlɛya min bɛ malien ni u sigiyɔrɔ n'o ye Faransi autorités ye ninnu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛ trait d'union ye pour que ka lafiya lase malidenw ma hali malien kura min mana na o bisimila cogo ninnu de ka baara kan ka k'o ye. mais yala aw bɛ k'aw jɔyɔrɔ fa o ko la bi wa. an bɛ ka essayer k'an jɔyɔrɔ fa parce que an b'a essayer ka mun kɛ o ye ka minnu bɛ yen k'u pousser u ka baara kɛ n'u ma kɛ siraw b'an yɛrɛ bolo an yɛrɛ bɛ tɛmɛ n'o siraw ye mais kuma dɔ la ni min farati a bɛ kɛ I n'a fɔ I bɛ tɔgɔ ɲini na ou bien I bɛ k'a dabɔ ko dɔ kama alors que an bɛɛ de ye balimama ye bon mɔgɔw y'an dɔn kɛlɛw la an y'a fɔ ne ye kɛlɛ daminɛ depuis Bamakɔ yan ne ni minnu ye lycée kɛ olu caman bɛ yen écoledenya kɔnɔ mɔgɔ caman ye ne ye donc n'olu y'i ye u b'a fɔ I bɛ ko dɔ dɔn u bɛ na I kama donc o de sababuya la an bɛ wulikajɔ kɛ an bɛ mun dɔn an bɛ mɔgɔw bilasira n'o ye mais normalement jɛkulu min de ka baara mun dabaliban bɛ ne minɛ o ye k'a fɔ an b'a dɔn tɔnba fila in bɛ yen i ye Haut Conseil des Maliens de l'extérieur fɔ o bɛ yen malidenw tɔgɔ la Conseil supérieur de la diaspora n'o ye CSDM ye o fana bɛ yen malidenw tɔgɔ la aw ma se ka nin tɔn fila dɔ la kelen ka don o la walasa ka kɛlɛ kɛ yɛlɛma ka se ka kɛ fo aw fana taara aw damana tɔn sigi. non an ta tɛ tɔn ye au fait an ka coordination in dabɔra de ka Haut Conseil mɔgɔw koron u ka bureau kelen dɔrɔn sigi pour que bicéphalisme ka ban maintenant mun ye CSDM ye CSDM ne bolo a nana il y a 3 ou 4 ans très franchement a na kuma u y'an contacté mais ne yɛrɛ k'u ma n ko sani u ka taa jɛkulu wɛrɛ créer mun bɛ kɛ senama tɔn ye Haut Conseil la n ko est ce que u tɛna an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛlɛ kɛ an ka Haut Conseil nettoyer ka mɔgɔ ɲumanw bila kunna mais u y'a fɔ ɲɛna don k'a tɛ se ka bɛn parce que mafia don effectivement ne bɛ ka bɔ a kalama bi k'a fɔ ko mafia don et a mafieux fɔlɔ-fɔlɔ o ye Abibu Sila yɛrɛ de moi je pense que ale mun y'a tɔn ɲɛmɔgɔba fɔlɔ ye ale de bɛ ka gɛlɛya caya ale de bɛ ka ko kɛ de sorte que maliyɛnw yɛrɛ kana bɛn parce que tu sais n'i ye I muso sɔrɔ file fiyɛ la n'i ye cɛ wɛrɛ da mɔsɔnnen ye I bɛ siran parce que I b'a fɔ a bɛna file fiyɛ k'i muso minɛ la bon san 4 tɛmɛnen kɔfɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ 16e effectivement mouille le maillot o bɛ ka baara kɛ pour que ka malidenw dɛmɛ et 16e bi bi in na ne bɛ se k'a fɔ a nali diyara ne ye parce que a bɛna kɛ sababuya ye a bɛ sila n'a ka jama k'a dɔn k'a fɔ ko u kelen tɛ maliyɛn de l'extérieur kama bilen k'a fɔ k'i b'a ta ka kɛ politique tɔn ye ou bien k'a ta ka k'i yɛrɛ lawasa tɔn ye o kuma bɛna ban bon 16e yɛrɛ de y'a yɛrɛ ka baara kɛ o parce que ne yɛrɛ kun vraiment j'étais contre mais tagalen ɲɛfɛ n'i y'a ye problème wulila maliyɛnw da la Algérie an ma Abibu Sila ye an ye Haidara de ye problème wulila Mali Faransi an ye Haidara ye États-Unis an ye Haidara ye n'a fɔra ko problème ye maliyɛn de l'extérieur da la dugu o dugu la cɛ in kɔni bɛ taa. D'accord. Komi ko jamukan bɛ nin ka se a kuncɛyɔrɔ ma an b'a fɛ k'a dɔn sisan parce que jamu in sigikun dɔ fana ye maaw k'u to u sigiyɔrɔ la ka malidenw kunnafoniw fana dɔn walima u somɔgɔw kunnafoniw dɔn Faransikaw fɛ walima diɲɛ fan wɛrɛw fɛ e bɛ se k'a fɔ e bɔra Faransi ka na e bɛ se k'a fɔ kunnafoni jɔnjɔn jumɛn bɛ yen walima malidenw minnu sigilen don Faransi u bɛ lahala jumɛn na yen bi. D'accord o ɲininkali diyara n ye ne bɛ se ka mun fɔ ne bɔra ka maliden minnu to n kɔ Faransi u bɛ duwawu ani barika de bolo ye ne bɔra ka maliden jango kɔsana minnu nana fara an kan ni mɔgɔ min ko k'u bɛ hɛrɛ la i ye nkalon tigɛ ni mɔgɔ min ko ko Faransi bilama ka di i ye nkalon tigɛ bon ne bɛ nin y'a san 17 ye peut-être ne bɛ sira dɔw dɔn mais ala ko tiɲɛ maliyɛnw bɛ gɛlɛya la Faransi bi ka da fɛn 2 ɲɔgɔn kan fɔlɔ o ye an ka Mali papier yɛrɛ ye n'o ye carte nina ye o sɔrɔli kɛlen bɛ kata banani an bolo an dun I sigiyɔrɔ sɛbɛn bɛ d'i ma ni o papier in de ye fo carte nina ka k'i bolo I ka se ka passeport sɔrɔ passeport de la titre de séjour bɛ d'i ma o kɛlen n'o gɛlɛya fɔlɔ ye gɛlɛya 2nan papier yɛrɛ tɛ dila yɛrɛ kɔrɔlen bon an tonnen bɛ ɲɔgɔn kan ye laban ta minnu nana mɔgɔw tonnen bɛ ɲɔgɔn kan ye dɔw bɛ na kalo 6 kalo 8 san 1 san 2 hali baara kelen u t'a sɔrɔ ka kɛ hali papier bɛ minnu bolo bi u ka baara ko gɛlɛyalen don jango ko n'i nana sira dɔ fɛ I n'a fɔ jikan siraw gɛlɛya wɛrɛw la a ko ka gɛlɛn maliyɛnw tɛ lahara ɲuman na mais mɔgɔ kɔni bɛ kɛnɛya bɛ yen
dumuni bɛ yen dun ka fa bɛ yen i bɛ furakɛ mais an ta kun t'o dɔrɔn ye tunga fɛ. Kader e sigilen no e ye choix kɛ e ma e tilara kalan na Sénégalikaw fɛ i mana Mali la ka n'i ka baara kɛ i taara Faransi mais n'a fɔra ko e ka ci kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛsin malidenw ma minnu b'a fɛ bi ka tunga minɛn siri parce que a ka gɛlɛn jamana kɔnɔ e bɛ se ka mun fɔ. Bon ne bɛ se k'a f'u ye u ka miiri kosɛbɛ parce que n'i ko mɔgɔw ma u kana taa u b'a fɔ ko est ce que e tɛ ɲɛngo ye parce que e bɛ yen e bɛ yen e b'a fɔ an kana taa mais bi bi in na a tiɲɛna n'i bɛ taa kalan sira fɛ dɔnniya ɲini ne bolo i bɛ se k'o temps ta ni dɔnniya ye san 2 san 3 ye k'o papier bɛɛ sɔrɔ ka taa légalement c'est très important ka taa légalement ka t'i ka dɔnniya ɲini ka na ne kɔni t'a ɲini denmisɛnninw ka taa bilen ka taa yen kɛ to yɔrɔ ye parce que a b'i soma fili gɛlɛya caman b'a kɔnɔ maintenant bi bi in na minnu bɛ ka taga jango sira wɛrɛw fɛ n'o ye jikan sira ye vraiment ne bɛ conseil min di mɔgɔw ma o tɛ solution foyi ye parce que sanni ka se diɲɛ ko bɛɛ bɛ k'i la mɔgɔw t'a da tɛ s'a bɛɛ ma mais surakadugu dɔw bɛ yen n'i b'olu traverser aw ka hakɛ to hali olu bɛ musoko k'i la i cɛtɔ o dun t'anw danbe ye maliyɛn t'olu dɔn bon o bɛ k'i la yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ bɔ o la hali n'i donna o tubabu jamana kɔnɔ a ye fiɲɛ bila i ka mɔgɔya la parce que ni m'i farati caman bɛ yen an ka denmisɛnnin caman bɛ yen u kunkolo wulilen de bɛ don dugu ninnu na donc mɔgɔw ka miiri kosɛbɛ ne bɛ taa tunga na an ka taga sira jɛlen fɛ an ka duguma sira ninnu to yen o conseil de bɛ ne bolo k'o fɔ. Kader Traoré ni ale bɛ tɔn na min bɛ wele ko coordination pour le salut du haut conseil en France a ka nin ladilikan in de bɛ dan siri an ka nin bi baro la an bɛ a fɔ aw ɲɛna ko Ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Ayiwa nin masala in de bɛ dan sigi an ka bi jamukan na an bɛ foli lase malidenw ma maliden minnu yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnna Moritanikaw fɛ fo ka se Librevillekaw ma hakaja Angolakaw fan fɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.